Good morning guys. Morning. Morning to all. Guys, prepare my breakfast guys. Pang-almusal, pang-pamahaw. Ay guys, aking pang-pamahaw guys. So guys, okra guys. Gasahan ko lang guys. So guys, ugas na yung okra guys. So may kasama to guys. Pakuluan ko lang to guys, hindi to kilawin guys. Okay guys, may kasama sa okra dito. Hatiin ko lang guys para bukas kalahati. For tomorrow. Mahal lagay magkulat. Muga po, di magbasa. Muga na po, di na magbasa. Ito guys, kasama sa okra guys. Pinakuluan ko pa yung okra guys. So, tingnan ko lang okra guys, baka luto na guys. Hilaw pa ang okra guys. Para mas buso guys. Samahan pa natin ng ano guys. Corn mais. Para busog. Importante daw guys. Umaga magbusog eh. Sundin na lang mga guys ang sinasabi sa mga bright corn mais. Sila yung pala. Sila. 20. 20 na kita. Ito guys. Mahal na daw. Maunggin na yung presyo. So, alisan ko na lang sa balat guys para subo na subo guys. Ayan guys. Ito pagpataba sa aking kalamansi. So guys, yung tira ko kahapon guys. Rambutan. So tanggalan ko na lang sa balat guys para subo na subo guys. Ano lang to guys, ilang piraso lang to guys. Matalsik ang katas guys. Lima lang pala guys. Ayan guys. Dragon fruit, rambutan, corn, mais. Samahan natin ng lunggan guys. So balatan na lang guys para subo na lang ng subo guys. Uy. So yan guys ang aking pang-almusal. So tignan ko lang okra guys. Baka naluto na yun guys. Baka nalusaw na yun. Yan na guys. Luto na yung okra guys. Umaso-aso pa. Umusok-usok. So tapusin ko lang pagbalat guys. Okra ko. Ayun sabado. Domingo. Okra ha? Okra ra.
Oo, iya lagyan ko laga na. May akong iya. Kulang. Tanong pitikay kasi. So, maraming grasya ako ngayon guys. Minsan, pag walang pambili guys, wala lang ng asin. Ganon lang ang buhay ni Norbin guys. Pag mayroon, mayroon. Yan guys, aking pang-almusal guys. So itong mga balat, doon pa rin babagsak sa aking halaman, pataba. Lagay ko lang guys. Okay. So guys, kain na tayo guys. Ay, ito palang okra guys. Paparisa natin ang asin salt. Asin salt guys. Yan aking ulam guys, lagi asin. So, kain na. Thank you Lord sa grasya. Let's eat na guys. Kain. Okra. So sa asin. Bus ng okra guys. Okay guys. Matagal pa matapos guys. Ako yung papaalam na mainip lang kayo guys. Tagal pa itong ngat-ngatan kasi. So thank you. Inyong lahat. Muli, magandang umaga. Bye bye. Bye bye guys.